नमो यज्ञवाराय नमस्ते शतबाहवे नमस्ते देवदेवाय नमस्ते विश्वरूपिणी नमः स्थिति स्वरूपाय सर्वयज्ञ स्वरूपिणी कलाकाष्ठनिमेषाय नमस्ते कालरूपिणी भूतात्मने नमस्तुभ्यं ऋग्वेद वपुषे तथा सुरात्मने नमस्तुभ्यं सामवेदाय ते नमः ओंकाराय नमस्तुभ्यं यजुर्वेद स्वरूपिणे ऋचः स्वरूपिणे चैव चतुर्वेद मायाय च नमस्ते वेद वेदांग सांगोपांगाय ते नमः गोविंदाय नमस्तुभ्यं नादिनिध्याय च नमस्ते वेद विदुषे विशिष्ट